Okay, climate change. So, ang climate change is usa sa kadako nga issue sa ato ang kalibutan nga hinungdan niya is kanang accumulation sa mga greenhouse gases sama sa mga carbon dioxide nga gikan siya sa mga source like power plant nga nagsunog sa og mga carbon og transportation. So, atong miagi nga 15 ka tuig is aduna day consensus among scientists nga ang temperature sa tibuok kalibutan mitaas og mingdako. So, bisan pa sa mga pag-angkon gikan sa mga climate change deniers is so ang epekto sa pagbago sa klima kay lain-lain og grabe daw nagkagrabe. So, may resulta sa mga extreme weather patterns ang uban pod nga rehiyon is naka-experience og mga heat wave samtang ang uban pod nga rehiyon is naka-experience po sila og ulan-ulan og makadaot nga bagyo.